كورات خطات التزشانال سلامات مستر زيلي مستر زيل هزانات زحش عام إنجليزيان حسابهم كلهم معلمهم تمرتوا فيديوهات بمدلاو حقست مصحفت بمدلاو لعل سعر لاغور يركو سلازي زينا كل مزانات كباصح يوتيوب channelنا مستر زيل إيديك سبسكرايب لايك شير بمقبار مستر زيل زصحفوا مصحفتي زيل سبوكن انجلش فوليوم 1 كاب كيجي جميروم زلو هصانات زررب زخلولا مصحف زيل سبوكن انجلش فوليوم 2 كاب 5 كفل لعل زلو هصانات زررب زخلولا مصحف زيل انجلش ساينساوي ميلانا وهصانات نكخلولا ናይ ድምፀ ሳይንስ መሰረት ገይራ ዝተዳለወት መጽሓፍ ዚል ግራመር ዚል ሳይንስ ብምዕዳግ ናብ ወለደ ክባጻሕ እጃምና ነብርክት እዚኣ ካብ ኬጂ ክሳብ ካልኣይ ክፍሊ ንዘለዉ ህፃናት ዝተዳለወት እያ ሰብ ዝሓለፈ ኦርደር ኦፍ ነምበርስ ኦን ነምበር ላይን ርኢና ነርና ኣብ ቁፅሪ መስመርሲ ናይ ቁፅርታት ቅደም ሰዓብ ርኢና ነርና ስለዚህ ታይና ርኢና ነርና so 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so 0 comes before 1 ባዶሲ ቅድመ ሓደ ትመጽእ 2 comes after 1 ክልተሲ ድሕሪ ሓደ ትመጽእ ማለት እዩ 1 comes between 0 and 2 حادثي أمونغو بادون أمونغو كلتن تجنة إلا نيبا سلوم عندي است exercise نسرح so comes before comes after تعالى نري comes before comes after time already comes before comes ስለዚህ comes before comes after so what number comes before 3 ኣብ ቁጥሪ መስመርሲ ቅድሚ 3 ዘላ መን እያ እሺ let's see 3 ቅድሚኣ ዘላ መን እያ 2 so number 2 comes before number 3 number 2 comes before number 3 ቁጥሪ 2 ሲ ቅድሚ 3 ትመጽእ ቁጥሪ መስመር the next comes after so what number comes after 3 ድሕሪ ቁጥሪ 3 ዝመጽእ መን እዩ let's see that 3 4 so what comes after 3 ድሕሪ 3 ዝመጽእ መን እዩ من الكما it's 4 so number 4 comes after number 3 on a number line then what comes before number 4 ቅድሚ number 4 ዝመጽእ ከመን እዩ ቅድሚ number 4 ኣበይላ number 4 ባዶ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ so ቅድሚ ኣርባዕተ before number 4 መለላ number 3 so number 3 comes before number 4 what comes after number 4 ድሕሪ ሓሙሽተ ዘላ ከመን እያ 0 1 2 3 4 5 6 ስለዚህ ድሕሪ ኣርባዕተ መን እንሃ it's 5 what comes before 6 what comes before 6 where is 6 here what comes before it 5 so number 5 comes before 6 so what comes after 6 7 so 7 comes after number 6 እሺ
before number 8 كمان يمص سب قطر مستاينا نقبر እሺ ኣብ ቁጥሪ መስመር ከይድናሲ 8 ተበያ ዘላ ንደልያ ዶ so ቅድሚታ መነላ 7 so before 8 ምን ትመጽእ 7 yes so number 7 comes before number 8 እሺ ድሕሪ 8 መንድያ ትመጽእ number 8 ንያዶ the next ትመጽእ መንያ 9 so number 9 comes after 8 then here what do we have 9 so ኣብ ቁጥሪ መስመር ትሽዓተ ንድለያ እስቲ ኣበላ ኣብዚ ኣነ ስለዚ ቅድሚታ ዘላ before መንያ ቅድሚታ ዘላ ማለት before ዝበልና ያ መንያ 8 ንያ በቃ 8 እሺ after comes after ድሕሪ ትሽዓተ ትመጽእ መንያ comes after 9 10 so እዚኣ ትመስል before and after ንዝብል ካብ ባዶ ክሳብ 10 ዘሎ so comes between እንታይ ማለት እዩ comes between ኣብ መንጎ ዝመጽእ ማለት እዩ so comes between ኣብ መንጎ ዝመጽእ ማለት እዩ so between comes between so what number comes between 3 and 5 where is 3 here where is 5 here so between ማለት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ መን እዩ so ርኢና የዶ 4 comes between 3 and 5 what number comes between 6 and 8 where is 6 where is 8 so 6 ሽድሽተ ብዚኣና 8 ሸሞንተ ብዚኣና ሰሞንጎኦም ዘሎ መን እዩ 7 5 and 7 where is 5 here 6 7 so what comes between 5 and 7 6 is 4 and 6 ስለዚህ 4 በላ 4 ኣብዚኣና 6 በል ኣብዚኣና so what comes between 4 and 6 among men in 5 okay so 5 comes between 4 and 6 then what comes between 8 and 10 8 bella abzea where is 10 here what comes between 8 and 10 amongo shomonte aserten zella menya zia second ya this is 9 this is number 9 ስለዚህ ናይ ደሞ አንተ ፕሮግራምና እዚኣ ትመስል እንግሊዝኛን ትግርኛን ንምንታይ ሓዊስና ነውግዕ ኣለና እንግሊዝኛ ታጎበዝና ክንቀድም እንቲ እዛ ፕሮግራም ከመይ ርኢኹሞ ፈቲኹም ዶ ስለዚህ በብግዚኡ እንደዳለው ፕሮግራም ትምህርታዊ ቪዲዮ ከወጽዓኩም ዩቲዩብ ቻናልና ሚስተር ዚል ኢዲ ሰብስክራይብ ግበርዋ ላዕርኽትኩም ክትወጽሑም ከዓንታይ ትገብርዋ ሼር ትገብርዋ ተፈቲኹማ ላይክ ግበርዋ ስለዚህ ቀጻላይ ሳንረኸብ ደሓንቀኒ ግን ሚስተር ዚል ጽሕፍዎ መጽሓፍቲ ምግዛእ ብጣዕሚ ከም ጽቡቕ ስለ ዝኾነ አንብብዎን ገዚእኹም ኣብ ቀጻላይ እስካብ ንረኸብ ደሓንቀኒ